بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی پچھلی بےعزتی کو ہرگز نہیں بولی تھی۔ ان کا بیٹا اسے ان کی ناجائز اولاد کہتا تھا اور اس کی دادی کے ارشادات بھی کچھ ایسے ہی تھے، تو وہ انہیں زبردستی ان لوگوں میں کیوں لے کر جانا چاہتے تھے؟ اسے اپنے باپ کی ضد پر غصہ آتا تھا۔ دیکھو بیٹا، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میری بیٹی ہو اور یہی حقیقت ہے۔ تم نیچے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور اس بار کوئی بھی بہانہ مت کرنا، میں تمہیں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تم ان کی پوتی ہو، تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم بھی ان کی خیر خیریت دریافت کرو۔ وعدہ کرتا ہوں واپسی پر ہم دونوں شاپنگ پر چلیں گے اور پھر ایک اچھا سا لنچ اپنی بیٹی کے ساتھ کروں گا۔ آج کی شام بھی آپ کے نام۔ وہ اسے خوش کرتے ہوئے بولے تو بابا کے چہرے کی مسکراہٹ کی خاطر اس نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی۔ اس کے سر ہلانے پر وہ بھی خوش ہو گئے۔ دانش کو لگ رہا تھا کہ انہیں دولت کی لالچ ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی خاندانی جائیداد میں سے کچھ حصہ مہریش کو مل جائے، کیونکہ ایسا ہونے سے ان کی بیٹی پر لگا داغ دھل سکتا تھا۔ جب یہ بات سامنے آ جاتی کہ ان کی خاندانی جائیداد کا کچھ حصہ مہریش کے نام ہے، تو مہریش کی جو بدنامی ہوئی تھی کہ وہ ناجائز ہے، اس پر وہ خاندان کا نام لگا کر دھو بھی سکتے تھے۔ ہر نیوز پیپر، ہر چینل پر یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ اس کو خاندانی جائیداد کا حصہ ملا ہے۔ انہیں کوئی زیادہ حصہ نہیں چاہیے تھا، وہ بس خاندانی جائیداد میں سے مہریش کو صرف 5-10% کا مالک بنا دینا چاہتے تھے، اور ایسا کرنے کے لیے دادی کے دل میں مہریش کے لیے محبت ڈالنا بہت ضروری تھی، جو کہ ایک بے حد مشکل کام تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ وہ بے حد غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنی بے عزتی کے بعد بھی وہ اس کے گھر تک آ گئے تھے، جبکہ وہ ان کے آفس میں انہیں گھر آنے سے منع کر چکا تھا۔ مجھے ماں جی کی طبیعت کا پوچھنا تھا، ان سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے آ گیا ہوں۔ اور ویسے بھی ماں جی نے مجھے پچھلے ہفتے فون کر کے کہا تھا کہ اتوار کے دن مجھ سے ملنے آؤ۔ جہانگیر صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے آنے کی وجہ بتائی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ دادی نے آپ کو یہاں بلایا ہے؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی مہریش اس سارے منظر کو بیزاری سے دیکھ اور سن رہی تھی۔ ہاں، انہوں نے ہی بلایا ہے مجھے۔ اب اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ان سے مل لوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے سختی سے بولے۔ اس کی روک ٹوک ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اس نے کمرے کی جانب اشارہ کر دیا۔ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج کا دن وہ خوشگوار طریقے سے گزارنا چاہتا تھا، جو ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد خوشگوار تو نہیں رہا تھا، لیکن وہ اپنا موڈ برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باپ کے اندر جاتے ہی مہریش بھی تیزی سے ان کے پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ اس نے بھی دانش کو اسی انداز میں نظر انداز کیا تھا جس طرح سے اس نے کیا تھا۔ السلام علیکم ماں جی، کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو ان کے ساتھ ہی مہریش نے بھی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں نے تمہیں اکیلے آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ ایک نظر مہریش کو دیکھتے ان سے مخاطب ہوئی۔ مہریش نے جتلاتی نظر اپنے باپ پر ڈالی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھ لیا آپ نے، وہ مجھے اپنی پوتی نہیں سمجھتی، بس آپ ہی انہیں زبردستی میری دادی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہریش بہت پریشان تھی اماں جی، آپ کی طبیعت کی خرابی کا سن کر پہلے بھی آئی تھی آپ سے ملنے کے لیے، لیکن دانش نے ملنے نہیں دیا تھا۔ یہ بھی تو آپ کی پوتی ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے آپ کے پاس آنے کا، آپ کے نہ ماننے سے رشتے ختم تو نہیں ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی دلیل دی تھی۔ میرے سامنے یہ ساری باتیں مت کیا کرو جہانگیر، اور مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اکیلے میں، اسے بھیجو یہاں سے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی، جیسے وہ ایک ناپاک وجود ہو جسے دیکھنے سے ان کی آنکھیں ناپاک ہو جائیں گی۔ ان کے اسی انداز سے مہریش ہرٹ ہوتی تھی۔ وہ یتیموں مسکینوں کے بچوں کو پڑھاتی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، لیکن اپنے ہی بیٹے کی ایک غلطی کو انہوں نے گناہ تصور کر لیا تھا۔
महरीश गुस्से से सर पटकती कमरे से बाहर निकल गई। वो खुद भी इस माहौल का हिस्सा नहीं रहना चाहती थी। बाहर किसी को भी मुखातिब किए बगैर वो लान की तरफ चहलकदमी करने लगी। पता नहीं बुढ़िया ने बाबा से क्या बात करनी होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आगे पीछे घूम रही थी, जबकि सारा ध्यान कमरे में मौजूद इन दो लोगों की बातों पर था। वो जानती थी इन दोनों के दरमियान इसी की ज़ात को लेकर बात हो रही होगी। एक बार फिर से इसकी दादी इसकी ज़ात को उछाल रही होगी और इसका बाप इसे जायज़ साबित करने की कोशिश में लगा होगा। खैर, ये कोई नई बात नहीं थी। इसे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। अब तो इसे फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि वो बुढ़िया इसके बारे में क्या सोचती है। वो तो इसका बाप था जो ज़बरदस्ती इसे अपने साथ घसीट लाता था, वरना इसे तो इस औरत से भी कोई मतलब नहीं था। इसका बाप पता नहीं क्या सोचकर हर बार इसे अपने साथ घसीट लाता था। इसने बहुत बार अपने बाप की सोच को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार नाकाम ही रही थी। पता नहीं बाबा कितनी देर में इस बहस से फारिग होंगे। वो बड़बड़ाती हुई सख्त बोरियत का शिकार थी जब अचानक इसकी नज़र लान में मौजूद पौधों की तरफ गई। यहाँ एक लड़की तमाम पौधों को पाइप से पानी लगा रही थी और साथ साथ खुद भी पूरी तरह से भीग चुकी थी। तकरीबन 1 फीट के वक्फे से पाइप टूटा हुआ था। पहले इसने खुद को भीगने से बचाने की कोशिश की, लेकिन जब इसे लगा कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है, वो भी अपने कंडीशन को एंजॉय करने लगी और खुद ही पानी में भीगने लगी। इसे ये सब कुछ करते बहुत मज़ा आ रहा था, जबकि कुछ फासले पर खड़ी महरीश बहुत गौर से इसे देख रही थी। वो पाइप से पानी आगे पीछे उछालती बिल्कुल बच्चों की तरह गोल गोल घूम रही थी। शायद इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसे ये बच्चों जैसी हरकतें करते कोई देख रहा था। वो परिया थी, इसकी क्लास फेलो, और इस दिन इसने इसे ही दामिश के साथ गाड़ी में देखा था। ये यहाँ महरीश ने बस एक नज़र इसे देखा था। इसे यहाँ देखकर इसे हैरानगी तो हुई थी, लेकिन इस हैरानगी को इसने ज़्यादा सर पर सवार नहीं होने दिया। क्या थी परिया नासिर? एक आम सी लड़की जो स्कॉलरशिप हासिल करके इसकी यूनिवर्सिटी में इसकी क्लास फेलो थी। इसे अपनी दादी के घर पर वो एक मुलाजमा के तौर पर ही तो देख सकती थी। ये कोई इतनी बड़ी बात ना थी जिसे लेकर वो किसी गहरी सोच में उतरती, लेकिन फिर भी इसे हैरानगी हो रही थी अपने कमरे की खिड़की पर खड़े दामिश शाह को देखकर, जिसका सारा ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ परिया पर था। और जिस चीज़ ने इसे झटका दिया था वो थी दामिश शाह के चेहरे पर वो मुस्कुराहट, इसकी नरम आंखें, वो शख्स जो चेहरे पर हमेशा सख्ती और आंखों में बेपनाह सर्द तासुर लेकर घूमता था। इस वक्त परिया को देखता हुआ एक अलग ही इंसान लग रहा था। आज तक इसने दामिश को सिर्फ तब ही मुस्कुराते देखा था जब वो इस पर तंज करता था या फिर इसका मजाक उड़ाता था। ये मुस्कुराहट बहुत अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दिल से मुस्कुरा रहा हो, लेकिन इसकी मुस्कुराहट महरीश को बहुत बुरी लग रही थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो इससे इसकी मुस्कुराहट को छीन ले, इसकी खुशियाँ नोच ले, और वो ऐसा ही करने वाली थी। और ऐसा करने में इसकी मदद ये लड़की परिया ही करने वाली थी, जो इस वक्त इसकी सोचों से अनजान अपनी ही मस्ती में मगन थी। इसने मुस्कुराकर एक नज़र दामिश के कमरे की खिड़की की जानिब देखा, जहां वो पूरे ध्यान से सिर्फ और सिर्फ इसी पर अपनी निगाहें मरकूज किए हुए थे। इसे कोई मतलब नहीं था कि कोई इसे देख रहा है। इसका सारा ध्यान सिर्फ इस लड़की पर था। मुस्कुराओ दामिशा, मुस्कुराओ, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी में मुस्कुराहट सिर्फ चंद दिन की मेहमान है। वो अपनी सोचते अपने बाप को वहाँ से निकलते देखकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। इसकी सोच किस तरफ जा रही थी इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इसे बस ये पता था कि इसे दामिश से बदला लेना है, अपनी बेइज्जती का, अपनी तौहीन का, जिसके लिए वो अब कुछ भी कर सकती थी, चाहे इसे दामिश शाह की ज़िंदगी से खेलना ही क्यों ना पड़ जाए। वो चाय का कप लिए इत्तफाकिया खिड़की पर आकर खड़ा हुआ। इसका मूड खराब था। सुबह ही सुबह जहांगीर शाह को महरीश के साथ अपने घर पर देखकर इसका मूड खराब हो गया था। महरीश को इसने काफ़ी दिनों के बाद देखा था। इस पार्टी के बाद ये इनकी पहली मुलाकात थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को
भरपूर तरीके से इग्नोर किया था, लेकिन दोनों ही जानते थे कि एक दूसरे को इग्नोर करने के बावजूद भी वो एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। एक एहसास है जो इन दोनों को बांध कर रखता है, और वो एहसास नफरत का एहसास है। महरीश ने अभी तक इसके खिलाफ कोई भी काम नहीं किया था, मतलब इसने अपनी सहेली की बेइज्जती का बदला लेने के लिए कुछ नहीं किया था। वैसे इसकी सहेली पिछले 1 माह से पेरिस में थी, ये बात वो जानता था, लेकिन इसे नहीं पता था कि वो भी इसके साथ वहीं पर है। इसे हैरत थी कि अब तक इसकी तरफ से कोई भी हमला नहीं हुआ था, ना कोई तंज, ना ही खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश। यकीनन वो कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही थी। इस बार वो इसके लिए बहुत बड़ा कुछ सोच रही थी। इसे यकीन था वो खिड़की के सामने आकर रुका। वो खिड़की के सामने आकर खड़ा हुआ तो बेसाख्ता ही इसका ध्यान लान में पानी लगाती परिया की जानिब गया। वो अजीब बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी, कभी पानी को खुद पर गिराती तो कभी खिलखिलाकर हंसते हुए गोल गोल घूमती। पहले इसकी इस तरह की हरकतें इसे बेहद अजीब लगी थी, लेकिन इसका ध्यान जैसे ही इसके साथ बन गया था वो अपनी निगाहें इस मंजर से हटा नहीं पा रहा था। इसके लबों पर कब मुस्कुराहट आई वो खुद भी नहीं जानता था। चाय ठंडी हो चुकी थी और इसका सारा ध्यान सामने मौजूद परिया पर था। इसकी बच्चों जैसी हरकतें इसके लबों पर मुस्कुराहट ले आई थी। इसे लगा जैसे दुनिया में इससे खूबसूरत मंजर इसने कभी देखा ही नहीं। न जाने क्या था इसकी नजरें, जैसे वहां कैद हो गई थी। परिया का भीगा हसीन वजूद इसे अपनी तरफ खींच रहा था। इसने आज तक किसी के लिए ये फीलिंग महसूस नहीं की थी। वो पूरी तरह से इसके हिसार में कैद था। इसका दिल चाहा वो इसे खुद में कैद कर ले, इसके भीगे वजूद को अपने हाथों से छूकर महसूस करे। इसने आज तक किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था। इसका दिल इसकी कुर्बत के लिए मचलने लगा। वो इसके हिसार से निकल नहीं पा रहा था कि अचानक इसके हाथ से कप छूटकर जमीन पर जा गिरा। वो जैसे होश की दुनिया में वापस आया। वो बौखलाकर जमीन को देखता एक बार फिर से बाहर की जानिब देखने लगा। इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। परिया अब तक अपने काम में मसरूफ थी। वो एक बार फिर से इसे देखने लगा। इसे होश नहीं था कि कोई इसे देख रहा है या किसी की नज़रों में इसकी मुस्कुराहट चुभ रही है। वो तो बस इसे देख रहा था, जो इसकी आंखों में एक अलग दुनिया बसा चुकी थी। वो आहिस्ता से खिड़की से हटता नीचे की जानिब जाने लगा। सामने मुलाजिम अपने काम में मसरूफ था। जहांगीर शाह चले गए? इसने नाम से मुखातिब करते हुए मुलाजिम से पूछा, तो इसने फौरन हाँ में सर हिलाया। जी सर, वो जा चुके हैं। आपके लिए चाय बना दूं? इसने पूछा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जब तलब होगी तब कहूँगा। तुम अपना काम करो, वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला। तो मुलाजिम एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया, जबकि वो बाहर की जानिब आ गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इस जगह पर आ गया था जहाँ परिया अब तक अपनी मस्ती में मसरूफ थी। इसे अपने पीछे किसी का साया महसूस हुआ तो इसने अचानक पलटकर इसकी जानिब देखा। वो इसे देखते ही शर्मिंदा हो गई थी। अपनी मस्ती में वो ये बात तक भूल गई थी कि इसके सारे कपड़े भीग चुके हैं और वो इस वक्त घर में तन्हा हरगिज नहीं है। इस तरफ घर के नौकर कम ही आते थे, लेकिन मालिक का तो पता नहीं कभी भी आ सकते थे। इसने अपना दुपट्टा खुद पर फैलाया। होश कहाँ है तुम्हारा लड़की? ये घर नौकरों से भरा पड़ा है। तुम्हारी सोच से ज़्यादा नौकर यहाँ काम करते हैं। अगर इस तरह कोई निकल आता है या तुम्हें इस हालत में देख लेता है तो क्या कभी दोबारा इससे नज़रें मिला पाओगी? हर वक्त खुद पर इतनी बड़ी चादर डाल के रखती हो और इस वक्त इस छोटे से दुपट्टे में ये बेवकूफ़ाना हरकतें करती। क्या साबित करना चाहती हो तुम? कि तुम कोई छोटी नादान बच्ची हो? वो इसे घूरते हुए इसे इसकी गलती बता रहा था। सर, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो दरअसल इन पौधों को पानी लगाने आई थी, लेकिन पाइप टूटा हुआ था, मैं सारी भीग गई। फिर मैंने सोचा कि पानी लगा कर ही अंदर जाऊंगी, वरना धूप आ गई तो ये पौधे मुरझा जाएंगे। इस तरफ ज़्यादा नौकर नहीं आते। मुझे यही लगा था कि इस तरफ कोई नहीं आएगा, और आज तो इतवार है। हवेली के अंदर सिर्फ रिजवान भाई और अकबर भाई हैं, लेकिन फिर भी ये मेरी गलती है। मुझे ख्याल खुद रखना चाहिए था।
مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ بھی آ سکتے ہیں۔ ایم سوری سر، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ وہ نظریں جھکائے آدھی دوسری طرف مڑی ہوئی تھی۔ میرے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں ہر روپ میں دیکھنا تو اب سے میرا حق ہے، وہ بے حد کم آواز میں بولا، جسے پریا نے سننے کی کوشش تو کی تھی لیکن سن نہیں پائی تھی کیونکہ وہ اس سے کافی زیادہ فاصلے پر کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ جا کر چینج کرو، سردی ہو رہی ہے۔ اس طرح سے پانی میں بھیگا مت کرو، بیمار پڑ جاؤ گی اور میں تمہاری بیماری برداشت نہیں کر سکتا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔